Tabukni haste habangni Mantri MLA rok borokni kok samano bogoi thangka hnei Swngmungni Saka MLA Narayan Sarkar tangsalni ଅଧିবেশন MLA Narayan Sarkar ni Swngmungni kokno Phirokmung Rwkha Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha Laithangna salmareo kebengne bodoni ozamarok waire wainu sawi phailayo tabuni hafangni kokbai simi sawi tongo Fiaba samong klaimani bumol nukzega hanei abahikinu tangsalni ଅଧିবেশন MLA Narayan Sarkar 2025-26 rang bisini bajedo hastewa katal fire station sramjakna ni bagai samong batangya kon harjakha den harjage hanei sumungti samani asolo Narayan Sarkar ni kokno Phirokmung ni thange Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha Saka 2025-26 rang bisini bajedo hastewa fire station sramjakna ni bagai samong batangya kon harjage hanei विधायक श्री नारायण सरकार महोदय प्रश्न नम्बर 2025-26 इंग्रेजी अर्थ बछरे राज्य नतून करे कोनो फायर सार्विस स्टेशन स्थापन करार परिकल्पना बद्धता आछे उत्तर 2025-26 इंग्रेजी अर्थ बछरे राज्य नतून करे कोनो फायर सार्विस स्टेशन स्थापन करार परिकल्पना आपातत सरकार प्रश्न दुई थाकले कोथाय कोथाय ता स्थापन करा होबे उत्तर उपरे এইমাত্র আমি যেটা বললাম Asolo MLA Narayan Sarkar ni Swngmungni kok Phirokmung thangai Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha Saka abono tiye boshawi manya hanei kok rujak tongka hanke abono tiye cheroi nei hanei জানি না ডিটেইলস আমার কাছে এখন তো আমি বলতে পারবো না যদি থাকে আপনি আমাকে জাস্ট লিসেন থাকলে আমি এখনই মানে আমরা তো করছি না এরকম না একটা একটা করে আমরা প্রায়োরিটি বেসিস আমরা করছি নিশ্চয়ই আপনারটাও হবে ওয়েট চিন্তা করার বিষয় না আর যে গাইডলাইন্স আছে গাইডলাইন্সের বাইরে তো আমরা যেতে পারবো না সেই গাইডলাইন্স মেনেই আমাদের করতে হবে Hasteni Mantri Okra ni ashali koklamno khramani yagolo talbidal kokshil samong rokno tiye shrai ongmani nukjaka hanei mansuk laijak kebangnai boroni osamarok Raja Khorang ni simi omitni kokthum Chini Khorang